nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Iyong mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang mga babaeng dunay PCOS sagad dunay irregular nga regla. Dunay hataas nga period sa pagregla, makabaton usab og sobrang produksyon sa androgen sa lawas sa mga babaeng naay PCOS. Lisdan nga mabuntis ug mamahimong maghatag og nagkanailaing problema sa panlawas sama sa pagdaghan sa acne sa naw, taas nga parte sa likod ug hasta na sa dughan. Pagkawala sa bisa sa insulin sa lawas o ang insulin resistance, magka-type 2 diabetes, mulipis ang buhok sa ulo, mutubo ang mga balhibo sa nagkalain-laing parte sa lawas, mo ito mang panit labi na sa liog nga parte, pagbagsak sa libido, malisdan nga magpaubos og timbang ug uban pa. Ang mga nahisgutan puro timailhan nga ang usa ka babae mamahimong dunay PCOS. Karon, unsa ba ang mga pamaagi aron maibanan ang mga sintomas sa PCOS? Sayro nato kini sa atong pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masiganang malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Mga kamakabuhay, padayon ta sa atong hisgutanan aron masolusyonan ang mga sintomas sa PCOS ang pagpaubos sa timbang makatabang. Mamahimong makapaubos kini sa antas sa androgen sa lawas. Makatabang usab ang regular nga ehersisyo aron mapaayo ang paggana sa mga hormones sa lawas. Base sa mga gimong pagtuon, dili malikayan ang PCOS. Apan, mamahimong isugyot sa doktor ang pagpailam sa pipila ka kabag-uhan sa pamaagi sa pagpakabuhi aron malikayan ang nagkadaiyang mga sakit sama sa diabetes o sakit sa kasing-kasing. Mamahimong makatabang usab ang pagbaton og healthy lifestyle sama sa pagkaon og mga masustansyang pagkaon, paglikay sa stress o lakip na pagtulog og sakto sa oras. Mas maayo kung matambala na ang PCOS. Kalakip niini mao ang mga hormonal birth control, anti-androgen ug adunay klase-klaseng therapy ug surgical. Usab nga mga pamaagi aron malibyuhan kini, niyapaan nasulayan na sa kadaghanan ug nagpasalamat sila nga natabangan sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule nga tungod kay gama kini gikan sa natural nga sangkap, mamahimong makatabang sa pagpaayo sa kahimsog sa panlawas sa mga kababayenhan nga dunay PCOS. Gawas pa niini mamahimong makatabang usab sa kinatibukang panlawas o hinumdumi nga mahinungdanon ang atong kahimsog sa panlawas ilabi na sa mga kababayenhan nga dunay PCOS. Ug kung ikaw adunay PCOS o bisan unsang kondisyon sa imong panlawas, importante nga mokonsulta sa imong doktor aron nga mahibaluan kung unsa mga dapat buhaton aron himsog ang atong panlawas.
Ug para sa mga kababaynahan nga interesado sa paggamit og EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, mamahimong mangutana sa mga butika o drugstore diha sa inyong dapit. O di ba kaha, tawag sa amo ang hotline sa 0927-405-3550. Mga kamakabuhay, aniya na ang atong health tip for the day. Hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend, ug EXL All-in-One Skincare Oil. Dili kalimot, gadaghan kanato ang naglisod. Apan timan ilamang, nga bisan kulang kita sa budget, pwede gihapon ka, ug ang imong pamilya nga mukaon ug masustansyang pagkaon, sama na lamang ni ining green leafy vegetables o green ug dahon nga mga gulay, sama sa repolyo, pechay, tangkong, kamunggay, talbos sa kamote ug ampalaya. Tungod kay abunda kini sa bitamina, minerales ug plant chemicals. Tuna kini fiber, potassium, folate ug iron. Makatabang kini sa paglikay sa sakit sa kasing-kasing, taas nga kolesterol, diabetes, sakit sa tiyan ug cancer. Munggo, tokwa ug tofu. Nalakip kini sa beans family nga taas sa protina ug duna pay iron, folic acid ug minerals. Ubos usab ang taba ug asin niini, maayo sa kasing-kasing ug pampaubos sa kolesterol. Isda, sama sa sardinas, tilapia, galunggong ug dilis, duna kini omega 3 nga mutabang aron makalikay sa atake sa kasing-kasing, stroke ug magpaubos pa sa kolesterol. Mas masustansya pa kini kumpara sa karning baboy o baka. Mutabang usab sa paglikay sa atake sa kasing-kasing. Og ang kamatis, tomato sauce o ketchup. Kini nga mga pagkaon taas sa lycopene nga usa ka antioxidant, makatanggal sa hugaw sa atong selula ug mutabang usab kini sa pagsanta sa sakit sa kasing-kasing ug paglikay nga magka-prostate cancer. Carrots, panlaban sa cancer sa suso ug nindot usab para sa mata. Aduna kini vitamin A, C ug E. Kamote nga dunay vitamin A, B6, C ug E diin makatabang sa paglikay sa cancer sa baga ilabi na sa mga hinigarilyo. Gatas ug keso. Ang mga produkto sa gatas sama sa keso ug ice cream kumpleto sa sustansya. Kini tungod kay ang gatas dunay protina, carbohydrates ug fats. Anaw sa calcium ug vitamin B ang gatas para sa kababayenhan ug kabataan. Sa mga gustong magpapayat, pilia ang low-fat milk. Ang saging pwedeng itambal batok sa ulcer o pagpang-aslom sa tiyan. Kini tungod kay ginatapalan sa saging ang mga samad sa tiyan. Ang saging makatabang usab sa mga nanghina o dunay crumbs tungod kay taas kini sa potassium o vitamin B6. Kung singtanon ka o gusto nimong laksik, magsaging ka. Nilagang mani nga dunay protina, minerales ug good fats nga maayo alang sa kasing-kasing, utok ug nagpaubos pa sa kolesterol ug posibleng makapabright. Aslom nga mga prutas sama sa dalandan, kalamansi ug suha. Masustansya kini nga mga prutas tungod kay daghan og vitamin C, usa ka antioxidant nga magpalig-on sa lawas ug pambatok sa mga sakit sama sa sipon, hubak ug arthritis. O kana ang health tip for the day. Hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend, ug EXL All-in-One Skincare Oil. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod natong panag-uban, kini si Ate Ging moingon, excel in health, excel in life, sa EXL lamang ka. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay. Radyo natin. Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba
darating na siya. Kaya't magbantay kayo